अक्टूबर 2015 में जॉन ब्रैनन को एक अननोन नंबर से फ़ोन कॉल आती है और कुछ देर सोचने के बाद वो ये फ़ोन कॉल रिसीव कर लेता है। जॉन ब्रैनन उस टाइम पर CIA का हेड था और दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन आदमी होते हुए उसके लिए ये कॉल कोई छोटी बात नहीं थी। कॉल करने वाला सिर्फ एक बच्चा था और उसने $5 ट्रिलियन की डिमांड की और साथ में ये बोला कि फलस्तीन पर बम गिराना बंद करो। तो बच्चे की आवाज सुनकर जॉन को ये क्लियरली पता चल गया कि ये एक प्रैंक कॉल है, लेकिन दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग सीक्रेट एजेंसी CIA के हेड के पर्सनल नंबर पर यह कॉल आना कोई आम बात नहीं थी। US गवर्नमेंट की तरफ से इस कॉल को साइबर टेररिज्म, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की हैरेसमेंट और आइडेंटिटी थेफ्ट में क्लासिफाई किया गया, लेकिन ये कॉल करने वाले को ये प्रैंक बहुत ही महंगा पड़ने वाला था। जॉन ब्रैनन को की जाने वाली इस फोन कॉल से CIA को ये क्लियरली पता चल चुका था कि उनका सिस्टम हैक हो चुका है, और इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती थी कि हैक करने वाला सिर्फ एक 15 साल का बच्चा है। तो CIA के हैक होते ही पूरी US गवर्नमेंट हरकत में आ गई। जब कॉल करने वाले लड़के को ट्रेस किया गया तो उसकी लोकेशन अमेरिका से दूर ब्रिटेन में लेस्टरशायर में रहने वाले क्रैका नामी लड़के से हुई। CIA में काम करने वाला हर एक शख्स इस बात के ऊपर हैरान था कि आखिर एक 15 साल का बच्चा ये काम करने में कामयाब कैसे हुआ। अब इस पूरे मैटर में एंट्री होती है दूसरे कैरेक्टर की, जिसका नाम था डिफॉल्ट, जो अमेरिका के शहर वर्जीनिया का रहने वाला था। 2008 में डिफॉल्ट ने ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलना शुरू किया। वो वीडियो गेम्स के लिए पागल था और इसी वजह से उसे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और जीतने के जुनून की वजह से उसने गेम्स के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी और प्रोग्रामिंग सीख ली। अब वो हर गेम की सेटिंग को इस तरह से कर देता था कि वो किसी भी गेम में हार नहीं सकता था। और डिफॉल्ट को ये सब करने की जो इंस्पायरेशन मिली थी वो उस वक्त के एक मशहूर हैकिंग ग्रुप अनोनिमस से मिली थी। ये एक बहुत ही एक्टिव ग्रुप था 2008 में और बहुत ज्यादा न्यूज चैनल्स पे भी आता था, और ये ग्रुप अपनी बात मनवाने के लिए किसी की भी वेबसाइट को हैक करके अपनी मर्जी की बातें वहां पे पोस्ट कर देते थे। इसी वजह से डिफॉल्ट बहुत ही ज्यादा मुतासिर हो गया एनोनिमस के साथ, और यहाँ से उसकी हैकिंग की जर्नी का आगाज होता है। शुरू में तो डिफॉल्ट छोटी छोटी वेबसाइट्स को हैक करता, अब वो कुछ बड़ा करना चाहता था और वो ये भी चाहता था कि वो किसी बड़े हैकिंग ग्रुप का हिस्सा बने, और इसी वजह से उसने एक हैकिंग ग्रुप एनॉनसेक से हाथ मिला लिया, जिनका काम बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को हैक करना था पॉलिटिकल मामलात के लिए। अब ये ग्रुप भी एक डिफरेंट अंदाज में काम करता था। ये खुद से एक वायरस बनाते और उसको कंप्यूटर में भेजते, देन वो कंप्यूटर इस वायरस को एक्सेप्ट करता और वो भी इस ग्रुप के नेटवर्क का हिस्सा बन जाता। डिफॉल्ट ने जब इन कंप्यूटर्स को ध्यान से देखा तो इनमें से एक कनाडा के एक मेडिकल कॉलेज का था। डिफॉल्ट ने इस वेबसाइट पर जब थोड़ी सी मेहनत की तो इसके पास कॉलेज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आ गए जो कि करोड़ों डॉलर्स में थे। डिफॉल्ट ने पहली हैकिंग तो शरारत में ही की थी, लेकिन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हैकिंग उसने इंतहाई गुस्से में की। 2014 में डेनमार्क में जानवरों से ज्यादती करने का कानून पास हुआ, जिस पर पूरी दुनिया में मौजूद एनिमल एक्टिविस्ट्स बहुत ही गुस्से में आ गए और एहतजाज करना शुरू कर दिया। गुस्सा होने वाले लोगों में डिफॉल्ट भी शामिल था और उसके पास एक पेट डॉग था। अब वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि जानवरों के साथ ऐसा सलूक करने की इजाजत कोई क्यों दे रहा है, तो उसने अपने ग्रुप के साथ मिलकर डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर दिया और उस पर बड़ा बड़ा करके ये लिख दिया, आपको मालूम है कि आपके मुल्क में जानवरों के साथ ज्यादती करने की इजाजत दे दी गई है। अभी भी डिफॉल्ट का गुस्सा वेबसाइट हैक करने से कम ना हुआ तो उसने बॉटनेट का इस्तेमाल करते हुए इस कानून में बोलने वाली दूसरी वेबसाइट्स पर हमला करके उन्हें भी बंद कर दिया। अब डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट का हैक होना बहुत बड़ी बात थी और पूरी दुनिया की तरफ से उन पर इस चीज की वजह से बहुत प्रेशर बन रहा था, और इसी प्रेशर की जद में आते हुए उन्होंने इस कानून को वापस ले लिया। अब डिफॉल्ट तो बहुत खुश था इस हैकिंग पर, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी था, क्योंकि इस कामयाबी का क्रेडिट मीडिया की तरफ से जा रहा था अनोनिमस ग्रुप को, क्योंकि उस वक्त की हर हैकिंग के पीछे इसी ग्रुप का हाथ होता था। दूसरे हैकर्स की तरह डिफॉल्ट ने भी अपनी आइडेंटिटी को राज बना के रखा हुआ था। उसे मालूम था कि अगर किसी को इसके बारे में पता चल गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यही वजह है कि डिफॉल्ट अपने घर का वाईफाई भी इस्तेमाल नहीं करता था और उसने इन सब कामों के लिए एक सैटेलाइट कनेक्शन खरीद कर रखा हुआ था, जो कि उसके घर से एक दूर जगह पर इंस्टॉल था और वहां से एक केबल के जरिए इंटरनेट उसके घर तक आता था। उसका कंप्यूटर इस हद तक सेफ था कि उसे ऑन करने में पूरे 30 मिनट्स लगते थे।
CIA کے اس معاملے کے جو دونوں کردار کریکا اور ڈیفالٹ تھے ایک دوسرے سے دور اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، لیکن 2013 میں ہونے والے ایک واقعے نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے ملا دیا۔ ایڈورڈ جوزف سنوڈن نیشنل سیکیورٹی ایجنسی میں ایک کنسلٹنٹ کے طور پر کام کیا کرتے ہیں۔ یاد رہے یہ وہی شخص ہے جس کا لیک کیا ہوا ڈیٹا بعد میں وکی لیکس کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ ایڈورڈ ایک مرتبہ ایک ہائی سیکیورٹی پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے اور تب انہیں پتا چلا کہ CIA ہر انٹرنیٹ یوزر کا ڈیٹا اور پرسنل انفارمیشن اپنے پاس رکھتی ہے اینڈ بعد میں اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے، اور اس بات کا علم انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کو نہیں ہوتا۔ ایڈورڈ چاہتا تھا کہ CIA کی یہ حرکت دنیا کے سامنے آئے، لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اگر وہ امریکہ میں رہتے ہوئے یہ کام کریں گے تو یا تو ان کو مار دیا جائے گا یا پھر ایسی سیکرٹ انفارمیشن لیک کرنے کے جرم میں زندگی بھر جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ کریکا اور ڈیفالٹ دونوں کا مقصد ایک تھا، ایک اپنی عوام کی پرائیویسی ختم کرنے پر CIA سے بدلہ لینا چاہتا تھا، جبکہ دوسرا غزہ میں ہونے والے ظلم پر امریکہ کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اس مقصد پر عمل کرتے ہوئے دونوں نوجوانوں نے سب سے پہلے امریکن نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جیمز کلیپر کا فون نمبر پبلک کر دیا۔ گوگل پر صرف ڈائریکٹر کا نام لکھنے سے کسی کو بھی ان کا فون نمبر مل سکتا تھا۔ اس کے بعد دونوں ہیکرز نے ڈائریکٹر CIA جان برینن کو ہیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ کریکا نے جان برینن کے حوالے سے گوگل پر سرچ کیا تو وہاں پر ایک پبلک فون نمبر نظر آیا جو مقامی کمپنی ویریزون کا تھا۔ کریکا نے کمپنی کے ساتھ نمائندہ بن کر بات کی اور ایک کسٹمر کی پریشانی دور کرنے کے لیے مدد کرنے کو کہا، جس پر اسے پن کوڈ ڈالنے کو کہا گیا۔ کریکا نے چونکہ ساری معلومات ہیک کر لی تھی تو اس نے وہ پن کوڈ ڈال دیا اور یوں دنیا کے طاقتور ترین انسان کی ساری پرائیویٹ انفارمیشن، بینک اکاؤنٹ نمبر، بینک کارڈ نمبر، ایون گھر کا ایڈریس بھی کریکا کے قبضے میں آ چکا تھا۔ مشن کا اگلا سٹیپ جان برینن کی ای میل ہیک کرنا تھا۔ معلوم کرنے پر کریکا کو پتا چلا کہ وہ جی میل یا یاہو کی بجائے AOL استعمال کرتے ہیں۔ کریکا نے کمپنی سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں اپنا پاسورڈ بھول گیا ہوں، مجھے اسے ریسیٹ کرنا ہے، جس پر اسے بینک کارڈ کے آخری 4 نمبر پوچھے جو پہلے سے ہی کریکا کے پاس تھے، اور یوں جان برینن کا پرسنل ای میل اب کریکا کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ جان برینن کی ای میل کھولنے پر بہت سے سیکرٹ ڈاکومنٹس اور CIA کے لیے کام کرنے والے ایجنٹس کے مشن اور ان سے متعلق معلومات دیکھنے کو ملی۔ اس کے علاوہ کلاسیفائڈ انفارمیشن کے ساتھ ساتھ CIA کو امریکی گورنمنٹ سے ملنے والی انسٹرکشنز بھی شامل تھیں۔ دوسری جانب جان برینن کو اپنے ای میل ہیک ہونے کا علم ہو چکا تھا، چنانچہ انہوں نے فوری طور پر اپنی ای میل بند کر دی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ You guys say you were able to hack into his personal inbox. What did you find? Social security numbers. It's true that you guys have actually broken into his private email account. How difficult would you say it is? You mean out of 10? Sure, out of 10. 1. 1. Yeah. کریکا نے جان برینن کا انتہائی قیمتی ڈیٹا اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ کریکا نے ایک ایک کر کے سارے ڈاکیومنٹس پبلک کرنا شروع کر دیے، جس کے بعد پوری CIA میں کوہرام مچ گیا۔ پوری دنیا میں سب سے طاقتور سمجھی جانے والی ایجنسی کی بدنامی ہو رہی تھی۔ اب CIA کے لیے اپنے اوپر لگے بدنامی کے داغوں کو دھونے کے لیے ان ہیکرز کو پکڑنا لازمی ہو گیا تھا، لیکن ان کے پاس اس حوالے سے کوئی بھی معلومات نہیں تھی جو انہیں ان ہیکرز تک پہنچاتی۔ اس فون کال کے بعد کریکا نے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے 9000 جبکہ FBI کے 20,000 ایجنٹس کے پرسنل انفارمیشن کو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد کریکا سکون سے زندگی گزارنے لگا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا۔ لیکن دوسری طرف امریکہ میں موجود ڈیفالٹ پریشان رہنے لگا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو اس کی بہت بری طرح سے شامت آئے گی۔ یہ ہیکرز کبھی پکڑے نہ جاتے اگر ان سے یہ ایک غلطی نہ ہوتی۔ ایک دن ڈیفالٹ نے نشے کی حالت میں ایک دوست سے کہہ دیا کہ CIA کو ہیک کرنے میں اس کا ہاتھ ہے۔ I slip up for the first time ever, being fucking arrogant and cocky. It comes on the news, CIA director hacked, blah, 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 all this stuff. And I'm like, yeah, that was us, blah, blah. I was like drunk talking and just totally like gave myself away. But I mean, I didn't think he would take me serious, I guess. Like,
I don't know, I was drunk. बस फिर क्या था, एक दिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसके कमरे पर छापा मारा और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गए। पुलिस इंटेरोगेशन के दौरान क्रैका का भी नाम सामने आया, जिसे यूके पुलिस की मदद से गिरफ्तार करवा लिया गया। क्रैका का असल नाम केन गैम्बल जबकि डिफॉल्ट का नाम जस्टिन ग्रे लिवरमैन था। क्रैका को कम उम्र होने की वजह से 2.5 साल जबकि डिफॉल्ट को 5 साल उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आज ये दोनों नौजवान अपनी सजा पूरी कर चुके हैं और आज ये दोनों नौजवान अमेरिका में साइबर सिक्योरिटी में अपना काम कर रहे हैं।